नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त यही ब्रह्म मुहूर्त धरापृष्ठ को एमिति किछि अद्भुत शक्ति आसी थाए। जदि आपण माने लगातार 7 दिन यही 7टी कथा को कहीदेवे तेबे आपणक सहित निश्चित भाव चमत्कार घटिबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जदि आमे नकारात्मक चिंता करिबा तेबे आम भीतर को नकारात्मक चिंताधारा आसीबो। अर्थात सकारात्मक चिंता कले आम सहित सकारात्मक हेब एवं नकारात्मक चिंता कले आम सहित नकारात्मक हेब। सेथिपाई कुहा जाए निज प्रति सबुबेले सकारात्मक रुहंतु, सबुबेले निज मुहरु सत कथा बाहर करंतु एवं भल कथा कुहंतु। दर्शक बंधु आज मु आपण मानंकु जेउ सबु कथा कहिबी जदि आपण 7 दिन लगातार सेही कथाटी को बारंबार कुहंती तेबे आपणक जीवन रे निश्चित चमत्कार हेब। जदि आपणक भाग्य रे उन्नति हेउ नहीं, जदि आपण दुखी रहउचंती, सर्वदा कष्ट अनुभव करूचंती एवं आपणक आखिरु लुह बंद हेउ नहीं, तेबे एही 7टी कथा प्रत्येक दिन गोटिए समय रे ब्रह्म मुहूर्त रे कहिले यह अत्यंत शुभ अटे। जदि ब्रह्म मुहूर्त रे आपण कहि परिबे नहीं तेबे दिनर गोटिए समय को निर्धारित करंतु, जेउ समय रे कि आपण एकुटिया रही निरोलारे समय बितौथिबे सेतेबेले एही 7टी कथा को लगातार कहिबे। गोटिए थर पछे कुहंतु चलिबो, किंतु लगातार 7 दिन पर्यंत एही कथा को निश्चित कुहंतु। जदि 7 दिन रे रिजल्ट न मिलिबो तेबे आपण माने कहिबे हाँ आज्ञा, जदि खुशी खुशी मन रे आपण एही 7टी कथा को 7 दिन रेगुलर कुहंती आपणक भितरे परिवर्तन निश्चित आसीबो। आपणकर कार्य, व्यवसाय, चाकिरी एवं धन संपत्ति रे सबु क्षेत्र रे आपण मानंकु भल रिजल्ट मिलिबो। हाँ आज्ञा, थरुटिए एही कथाटी को सुनंतु। मु आपण मानंकु कौनसी पूजा पाठर आयोजन कहू नहीं कि गाधोई सारी एईटा करि दियंतु कि सेईटा करि दियंतु। केवल आपण मानंकु 7टी कथा कहिबार अछि। एही 7टी कथा कहिबा द्वारा आपणक भाग्यर परिवर्तन निश्चित भाव रे हेब। तेबे जेउ माने एही वीडियो को देखुचंती जदि से माने ब्रह्म मुहूर्त रे उठी जाउचंती तेबे आपण माने एही 7टी कथा को कहि परिबे। एहा अत्यंत भल अटे। दर्शक बंधु चलंतु मु आपण मानंकु आगो को कहिबी जे केउ 7टी कथा आपण ब्रह्म मुहूर्त रे कहिले आपणक भाग्य बदली जीव, केउ 7टी कथा कहिले आपणक भाग्य रे परिवर्तन आसीबो, केउ 7टी कथा को आपण मानंकु कहिबाकू पड़िबो। जदि आपण 7 दिन रे रिजल्ट पाई पारु नाहंती तेबे आपण एही कथा को रेगुलर बारंबार करंतु। जदि आपणक घर आखपाखरे किंबा आपणक घरे नकारात्मक शक्ति अधिक मात्रा रे थिबो तेबे आपण ही कुहंतु केते जल्दी आपण ए रिजल्ट पाई परिबे। सेथिपाई आपण लगातार एही कथाटी को बारंबार कहिबे। जदि आपण भल चिंताधारा नहीं करी भगवानक उपरे विश्वास एवं आस्था रखी एही कथाटी को बारंबार कहिबे हाँ मु एही कामटा करूछि, यह निश्चित भाव में सफल हेब, यही परी आशा नहीं आपण खुशी मन रे बहुत जोर देई एही कथाटी को कहिबार अछि। ताहाले 7 दिन रे रिजल्ट आपण निश्चित भाव में पाइबे। दर्शक बंधु सेही 7टी कथा कौन यह जानिबा पूर्वरु वीडियो को गोटिए लाइक करी कमेंट सेक्शन ने जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं जेउ माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती बहुत मात्रा रे शेयर करंतु, जहा द्वारा कि से माने एही 7टी कथा को ब्रह्म मुहूर्त रे कहिबे एवं आपणकर ही मंगल हेब। जदि आपण मानकर भी भाग्य रे उन्नति देखिबाकू चाहुचंती तेबे एही वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु एवं एही 7टी कथा को निश्चित 7 दिन कुहंतु। तेबे चलंतु आमे मिसी करी जानिबा जे कौन सेही 7टी कथा जहाको कहिबा द्वारा आपणकर भाग्य रे परिवर्तन आसीबो। हाँ आज्ञा, जदि आपण माने सबु बेले कहिबे मो पाखरे टंका नहीं, मु बहुत गरीब, मु तो सबुठारु खराब, सेमिति ही आपण होई होई जिबे। दिनर गोटिए समय रे मां सरस्वती आम जीभरे बसी थांती। जदि आमे माने एही भली चिंताधारा रखिबा तेबे आपण माने ही कुहंतु कोन आमर भाग्य बदली जाई पारिबो। तेणु करी दुख को पछकु फिंगंतु
ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କହିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ହେଉଛି। ତୃତୀୟଟି, ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥଟି, ବହୁତ ସାରା ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋ ପାଖକୁ ଧନ ସବୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପଞ୍ଚମଟି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାରୀ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ନିରୋଗୀ, କହିବେ ମୁଁ ନିରୋଗୀ ଅଟେ। ମୋର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ କଥାଟି କହିବେ ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ରୁ ମୋତେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ଚାରିଆଡ଼ରୁ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ 7 ଦିନରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଲେଖିକରି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଛି। ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗରିବ ଅଟେ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଧନୀ ନୁହେଁ, ଜମାରୁ ବି ଏମିତି ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏହି କଥାଟା ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କଥା କହିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଏମିତି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ, ମୁଁ ବହୁତ ବଳବାନ ଅଟେ, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଚାରିପଟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ନେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନୀୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣେଇବେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଏହିସବୁ କାମ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହିସବୁ କାମକୁ 7 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ପାଇପାରି ନାହିଁ। କେମିତି ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରଖି ଏବଂ ମନକୁ ଦୁଃଖ କରି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହସି ହସି କଥା କହିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବ।
जदि सही समय रे आपण नकारात्मक कथा कहिबे एवं निजर दुख सबू सही मनीष आगे कहिबे तेबे आपण निजे ही विचार करंतु से सुनिब कि। सेहीपरि ईश्वरंक सामनारे आपण सबुबेले कांदुछंती, सबुबेले मन दुखरे रहुछंती, तेबे ईश्वर भी आपणक दुखकु किभଳି सुनिबे सेथिपाई आपण निज मनकु सुदृढ़ रखंतु एवं एई सबु कथाकु निज मनरे बारंबार कुहंतु। देखिबे एहार रेजल्ट आपण निजे ही देखिबाकु पाइबे। आशा करुछि आपण माने मो कथाकु भल भाबरे बुझिथिबे। एही 7टी कथाकु आपण रेगुलार 7 दिन कहिबाकु चेष्टा करंतु। जदि आपणक भाग्यरे उन्नति हेउनाही तेबे बारंबार एही कथाकु कुहंतु। देखिबे निश्चित आपणक भाग्यरे परिवर्तन आसिब। मनरु जदि खुशी खुशी रे कहिबे तेबे आपणक जीवनरु समस्त नकारात्मक चिंताधारा दूरेई जीव एवं आपणक जीवन रे सकारात्मक प्रवेश करिब। भिडियोटी भल लागिथिले भिडियो को गोटिए लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं भिडियो को गोटिए शेयर करंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।